हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल रंता पेट पूजन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड आज हूँ माने अष्टमी। आज द्वितीया ओषा घाट काली माने द्वितीया आसला। आज हूँ अष्टमी माने घाट द्वितीया घाट। तो सकाल तो कम उठी सरला एमती श्राद्ध अच्छी श्राद्ध जहाँ धुआधुई चलती सरला प्राय धुआधुई सरला अल्प अल्प किसी अच्छी। तो आज द्वितीया घाट तो मुझे कहली टे घाट कर सब वर्ष घाट एमती कै। तो घाटा खाया भल लगे कि सब मुग फुग पड़ी होता है गजा हो सब जिनस तो टे टेस्ट लगे से वर्ष को तो थर हुए से मुझे सब वर्ष कै अल्प अल्प सब वर्ष कै भल लगे खाया घरे तो बेसी लोक ना दी तीन टा लोक खाया अल्प कले भी चलो। तो आज जाऊँ घाट करी। तो चलतु मो वीडियोटा एंजॉय करूँ। देखूँ केते गरम हो माने वर्षा होगी एत गुड़गुड़ी आ गरम आम साइड होची माने राउरकेला सबुआड़े हो मत लगू सबुआड़े हो वर्षा एमती लघुचाप वर्षा आरंभ होती किंतु एते गरम होची माने कहले सका गाधे पाधे काम सारिकी भी माने एते गरम। तो चलतु घाट करवा देखा आज केमती माने घाट हो मो घाटा देखूँ। तो ये देखो फ्रेंड मुझे गजा मुग करके रखीदे माने मुग गजा करने तो गोटे दिन आगुरी माने भिजेकी माने भिज सारा कपड़ा छाणिकी रखीदी। तो ये दी दिन पर एमती गजा हो जाए मुग गोटे दिन सेमती गजा हो जाए। मोर टे बड़ सैज्र गजा हो जाए दी दिन आगुरी भिजे थी। आ मटर को सेमती भिजेकी रखी मटर टे गजा हो पारानी अल्प अल्प टे गजा है। मटर को प्राय 2 दिन 2.5 दिन लगे माने दिनटे भिजेबे आ गोटे दिन 1.5 दिन लगुच गजा हाँ। तो मटरटा एत गजा हो पाने अल्प अल्प टे गजा होती। तो एमती भी बहुत टेस्ट लगे गजा होगला तो सेमती भी टेस्ट लगे। तो मुझे कड़े बसई फास्ट मटर को भाजीदेवी तापर मुग को पकई भाजी। मटरटा टे माने भाजा टे 5 मिनट लगे टाइम आ मुगटा तो सांगे सांगे 2-3 मिनट खाली हल्का एमती तेल पकईकी भाजदेले भी चलो से मटरटा आगे पकईदी। तो मटर ये मोर हल्का हल्का भाजी होगला तापर ए मुग को पकई भाजी मुग मटर मिसेकी भाजदेले चलो कारण ताकू तो पुणी आउ थे सीझा हम तो हल्का हल्का भाजीदेले चलो बेसी भाजिया भी दरकार नहीं। तो मुग को ये आ मुग पकेला बेलू एत माने बढ़िया मुगर जो बास्ना आसला ओह कहतु एमती भी भजा मुग माने भाजी खाइले बहुत टेस्ट लगे। तो ये मुझे हल्का लुण पकई देती लुण पकईकी भाजदेली एमती जी खाइब सका माने हजबैंड कहले ना मु खाइकी एटा भजा मटर मुग खाइके जी तो टे लुण पकई देते जी सेमती भी खाइले भी चलो भल लगे टेस्ट लगे। तो सेटा मुग मटर को भाजी काढ़ी रखी ये मु गैस रे कौन कर माने पानी बसई देती प्रेसर कुकर आ परिया सब काटी देती सब प्रकार परिया जहाँ माने घाटर ना जिते प्रकार परिया मिसई पारे यहाँ बहुत टेस्ट लगे। माने ये सब बुढ़ा जिनस ही पड़े पाचिला जिनस माने सब पाचिला पानी कखारू पाचिला काकुड़ी एम सब पड़े। तो मो पाखे सेगुरा ना जहाँ परिया मुझे घाटे पकई देती आ नड़िया फाए काटिकी पकई देती नड़िया न पकड़ ना घाट टेस्ट एत आसेनी मिठा टे कम लगे। तो नड़िया से पकई काटिक आ सबको मु सीझेकी काढ़ी देती आउ ये ओ घाट तो मेन जिनस ओ ना तो बिल्कुल टेस्ट ही आसबनी घाटर कारण घाटा टे खट्टा लगे ही भल लगे। से ओ फाए काटिकी भाजी देती तथापि एतिक ओ पकई माने तरकारी एत बेसी अल्प तरकारी तो आम टे माने तरकारी टे खट्टा होगला। तो ओ को भी काढ़ी देती ओ फास्ट कौन कर परिया सीझे काढ़ी देती तापर ये मटर ओ आ मुग को पकईकी भी आउ थे आपको प्रेसर मारी सीझेली जल्दी टे हम ना एमती डेक्ची कले हम सीझेले कि जल्दी हो बोली मुझे सब जिन सीझे काढ़ दिए तापर मसला कषिकी पकाए। तो सीझे काढ़ सारापर डेक्ची बसी देती आउ से डेक्ची माने तेजपत्र आउ जो अच्छी आमर सुखिला मसला डालचीनी आ गुजराती ताकू पकई देती बास्ना हाँपाई पकई सारापर ये काश्मीर मिर्च लंका पाउडर सब पकई देती कलर टे आसो कलर न आसले तो तरकारी टे भल देखाजीवनी कलर टे पकईले मो तेल एत गरम था टे पोड़ीगला। तो तापर मु अदा प्याज रसुण बाटिकी रखी ताकू पकई देती आउ कि बाटिनी खाली अदा प्याज रसुण ही पेस्ट देती ये कषिदा टे कषि देकी तापर मु ता भितर अलगा सब पाउडर थिला माने मसला पाउडर ताकू पकई। तो देखो कलरटा केते बढ़िया आसी कलर न आसले ना तरकारी फरकारी खाया टे माने टेस्ट लगुनी देह को कलर भल नहीं तथा कलर न आसले आखि सुंदर देखाजीवनी से कलर ये पकई देती। तो देखो मसला मोर भाजी गलानी आ बेसी भाजीबिनी तापर आ भितर सब अलगा सब मसला रखी टे पकईदेवी। तो ता आगुरी मु टमाटो काटी रखी टमाटो टे पकईदेली टमाटो तो
फ्रेंड जो रेट एबे आमर ये टमाटो 70-80 टଙ୍କା केजी यही महालया श्राद्ध ହେଇଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟା ଘାଣ୍ଟ ତ ଅଛି ସେମିତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ତଥାପି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟ ଟମାଟୋ ନ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକେଇଥିଲି ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ମାନେ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ମାନେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଏମିତି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ପାଉଡ଼ର ଥିଲା ମୋ ଘରେ ବାଟି ଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ପାଉଡ଼ର ଥିଲା ତ ମୁଁ ପାଉଡ଼ର ପକେଇଦେଲି ଆଉ ପାଉଡ଼ର ବି ବାସ୍ନା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ ତ ପକେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ମସଲା ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ପରିବା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ପରିବା ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ସାରିକି ତାକୁ ବସେଇଦେଲି ସେ ତ ଫୁଟିଗଲେ ତ ପରିବା ହେଇଗଲା ମାନେ ଇଏ ମୁଁ ତ ସେମିତି ହିଁ ସବୁବେଳେ କରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପରିବା ସବୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆ ଭିତରେ ପରିବା ପକେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପାଣି ଅଛି ମୁଁ ବେଶୀ ପାଣି ମାନେ ଦେଇନି କାରଣ ପରିବାରେ ଯେଉଁ ସିଝା ପାଣିଟା ଥିଲା ସେତିକି ହିଁ ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ଦେଲିନି ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଗ ଫୁଗ ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲି ତାକୁ ବି ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି ଆ ଭିତରେ ଆଉ ମୁଁ ପରିବାରେ ଆଉ ମୁଗରେ ତ ଲୁଣ ଏମିତି ପକେଇଥିଲି ଆଉ ବେଶୀ ଲୁଣ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତିକି ମାନେ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ମସଲା ପଡ଼ୁଛି ନା ତ ମସଲା ଯେତିକି ଦରକାର ଲୁଣ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଲୁଣ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଥିଲି କାରଣ ଚିନି ନଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟର ଜମା ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବନି କାରଣ ଖଟା ପଡ଼ିଛି ଓଉ ପଡ଼ିଛି ତ ଓଉକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଚିନି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ପକେଇ ନଥିଲି ମସଲାରେ ତ ମନ ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ ନଥିଲା ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ ପାଉଡ଼ରଟା ପଡ଼ିଗଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ଲଙ୍କା ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ବି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଚିନି ପକେଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଚିନି ପକେଇଥିଲି ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି ପୁରା ମାନେ ଭଲ ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାଟା ପୁରା ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସିଝେଇଛି ନା ମୋ ପରିବାଟା ବେଶୀ ସିଝେଇନି ହାଲକା ହାଲକା ସିଝେଇକି ବାହାର କରିଥିଲି ତା ଭିତରେ ମସଲା ପୁଣି ପକେଇଲେ ତ ବାହାରିବ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚିନି ପକେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ବସେଇଦେବି କାରଣ ଯେଉଁ ପରିବାରେ ମସଲାଟା ଭିତରେ ପଶିଲେ ସେଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ତ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିକି ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ପୁରା 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସେ ହାଲକା ହାଲକା ଜାଳରେ ଏମିତି ହେଉଥିଲା ମାନେ ବସିଥିଲା ତାପରେ ସକାଳର କାମରେ ଏଇ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିବାଟା ମାନେ ଭାରି କଷ୍ଟ ସବୁ କଟାକଟି ଜିନିଷ କରିକି କଲାବେଳକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ମାନେ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଟିକେ ଝୋଳ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଘାଣ୍ଟ ତ ଏମିତି ହୁଏ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟ କରେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟଟା ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।